देखिए एक बात याद रखो, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे अदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब पे। कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी और काइंडली ऐसी स्टेटमेंट देने भी नहीं चाहिए। देखिए खान साहब की ये स्टेटमेंट कोई नहीं है, ना आई है, ना उन्होंने कही है, और मेरी कल मुलाकात हुई थी, कभी ऐसा नहीं है। देखो हम अदलिया की बात कर रहे हैं, अदलिया सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन अदलिया भी सुप्रीम है इन इट्स ओन डोमेन, और ये अपने ऊपर आर्गन जो है, ये तीनों आर्गन बैलेंस एंड चेक्स प्रोवाइड करते हैं। ये चेक इन बैलेंस का मुसल्लम असूल है। हम इसलिए अगर करते हैं तो क्या करें। मैं अपने वोटर, सपोर्टर, वर्कर और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी हमने आपको बताया जो रियासती जबर और तशद्दुद हुआ है, इसके बावजूद आपने देखा होगा PTI की किसी वर्कर ने तिनका तक उनके ऊपर नहीं किया। ये पार्टी की हिदायत है कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, आप सब्र से काम लें, और ये जो तरीक़ेकार हमने अडॉप्ट किया इंशाल्लाह ऐसा रहेगा, और हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला हो। कैसी सूरत-ए-हाल है जहाँ खौफ की फिजा अभी थोड़ी कम हुई है, अभी आपका बैग भी वापस नहीं हुआ, इसके बावजूद आप देखें कि मीडिया कवरेज और इंटरेस्ट आपके सामने है, लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल में कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फिर कुछ सिग्नल वक्त जो है उन लोगों ने आपसे रब्ता किए हैं मुख्तलिफ जमातों से कि वो आप पार्टी के टिकट के असूल के लिए कि आप लोगों के टिकट जो कैंसिल हो चुके हैं उम्मीदवारों के, क्या अगर ऐसा होता है तो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, माओ बेटियों की बहनों की इज्जतें गंवाई हैं, जिन्होंने आपके सामने जो कुछ हुआ है, उनके साथ फिर ज्यादती नहीं होगी? देखो आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया, आपने हमेशा से बड़ा सपोर्ट हमें दिया है, और आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप आते हैं, बिल्कुल आप हमेशा से आए हैं, जब भी हमने कोई कॉल दिया, आप सब लोगों के इंटरेस्ट का बड़ा शुक्रिया। जहाँ तक आपने दूसरे का जिक्र किया, ये टिकट से रिलेटेड है। टिकट पे हमारी मशावरत जारी है। 2 दिन मेरे टाइम दिया गया था, और मेरे जेल में खान साहब के साथ उस पर एक्सक्लूसिवली वो कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। आज भी होना था, बट सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से वो नहीं हो सका, लेकिन वो है। अदरवाइज़ जिस तरह आपकी तरफ इशारा करे तो इंशाल्लाह कोई इब्नुल वक्त नहीं होगा। इस तरह जो डाई हार्ड वर्कर है और सपोर्टर है पीपल्स PTI के, और खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होगा। इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा, हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे 1-2 दिनों में। जी अमीर साहब, एक सेकंड मेरा सवाल है। अमीर साहब, एक सेकंड, अमीर साहब आप करें जी, आप जी, हमीद करें। जब एक सेकंड, शुक्र। खान साहब जब पटियाला जेल में है तो वो कानूनिस्ट में एक आज ही उनका जो है वो मजमून छपा है, तो ये कौन सी सहूलतकारी हो रही है जो लंदन से हो रही है, और कौन लंदन में उनके ये मजमून जो है जेल से एक जब अथॉरिटी के कैद में एक शख्स है तो वो लंदन में उनके मजमून छपा है। देखिए खान साहब की हमारे साथ कांटेक्ट रहता है, और हमारी कोई सहूलतकारी नहीं है। हम जो भी खान साहब पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं मुल्क के बारे में, और उसका जो नज़रिया है उसमें कोई, और जो नैरेटिव है PTI का और खान साहब का, उसी के थ्रू हम चल रहे हैं, और कोई नई बात हमने उसमें किसी चीज़ में नहीं की। वही नज़रिया है जो खान साहब का जेल जाने से पहले का था, वो जेल जाने के बाद भी है, वो चाहे आज हो चाहे कल हो। जी एक सेकंड मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्या इकोनॉमिस्ट में या किसी और जर्नल में आर्टिकल छपवाना कोई मुश्किल काम है जी? आई कैन राइट फॉर दैट जर्नल, आई हैव बीन राइटिंग। तो ये इसमें सहूलतकारी का लफ्ज़ जो है ना, हाँ, इनअप्रोप्रिएट है, बहुत इनअप्रोप्रिएट है। आप बोलिए जी हमीद भाई। एक सेकंड यार, शिरकत है जी सर, ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3rd और 4th टायर के उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात जमा कराए हुए हैं, और जो सिक्योरिटी प्रोसेस है, स्क्रूटनी का प्रोसेस क्लियर भी हो गया है, क्या आप ये समझते हैं कि अगर उनको बल्ले के निशान के अलावा जाएंगे तो जो काम रहा हो कितनी आपको मुश्किलात होंगी आप लोगों को, इसके बरक्स के आपके पास 20% की पॉपुलैरिटी है? देखिए हम अपना जो प्रोसेस है अवार्ड ऑफ टिकट का, वो हम कंटिन्यू रखेंगे, और जो कैंडिडेट लड़ेंगे अगर उनको निशान लेट्स सपोज एज्यूम कर ले, फॉर गॉड फॉरबिड दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ द डे, अगर उनको वाकई ही हमने पास निशान नहीं है और वो जिस भी निशान पे होंगे, उन सारे लोगों में पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट ज़रूर होंगे। हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारा एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट ज़रूर होगा, और वो जिस भी संबल से लड़ेंगे। लेकिन मैंने जो आपको फैक्ट्स फिगर दिए कि वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन बनता है, 10 करोड़ मीन्स 100 मिलियन, इतने वोटर सपोर्टर को आप एक प्रोसेस से निकाल रहे हैं, तो अगर आप उनको कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो तो फिर वो आ जाएंगे, ये बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ना हो और वो पार्टी सिंबल पे ही इलेक्शन लड़े, ताकि वो प्रोसेस का हिस्सा बने, फ्लोर क्रॉसिंग में आ जाए और हम आगे की तरफ बढ़े और कोई रिफॉर्म्स लें।
صاحب ایسا ہے کہ اگر آپ کو بلے کا نشان نہیں ملتا فرض کریں ٹھیک امید تو ہے آپ اس پہ وکیل کر رہے ہیں تو کیا افراد امید کے تحت آزاد محفوظ میں ہی تحریک انصاف اعلان اترے گی اس کے لیے بھی کوئی آپ لوگ لائحہ تیار کر رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو اب ہمارا لائے عمل یہی ہے کہ ہم بوائکاٹ کی طرف نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے. ہم ان کو میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کو یہ پلان نہیں دیں گے کہ یہ کہیں گے جی کہ ہم الیکشن لڑیں گے. ہم نے ان کو جو ہے نا ایکسپوز کر دینا ہے، اور ہمارا جو بھی کینڈیڈیٹ پارٹی کا سپورٹڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم ہر حالت میں الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. صاحب ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو چیئر ہے وہ سب کے سامنے، لیکن کچھ دیر پہلے ابھی جو آپ نے بات کی کہ آپ کے جو مرد صاحب ہیں اصل شیر عبد المرد صاحب، انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے ان کا اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے جن کے ہمارے پاس پریس کار کی ہے. انہوں نے عدم اعتماد پر ایک علی بھائی صاحب نے تھوڑا سا کہ اس طرح کے کیا ریزن ہو رہی ہے. ایک چیز دوسرا سر یہ کہ اگر آپ کو بڑے کے نشانے ملنا تو 70 شکرے اور 100,000 نیشنل بائک کرنے کی ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ ان میں آپ کی پارٹی رد ہو جائے گی یا پارٹی کی لسٹ آپ کی پہنچ چکی ہے الیکشن کی شروع؟ ریزرو سیٹ یس دیکھو پہلی والی جو بات آپ نے کر لی تو جو ہم اس وقت کہہ رہے ہیں وہی آپ بات سمجھیں. نہیں کبھی ایسا نہیں کہا ہے خان صاحب نے، ہمارا اعتماد ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں تو جو لسٹ ہے یس لسٹ میرے دستخطوں سے الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائی جا چکی ہے. ہمارے ریزرو سیٹ کی وومن اور نان مسلم کی میں نے اپنے دستخطوں سے جا کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں. وہ الیکشن کمیشن کے مطابق ساروں صوبوں میں اپنے ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرانا پڑتا ہے جو ان کا پروونشل کمشنر ہوتا ہے. وہ ہم نے سندھ بھی لے کے گئے تھے، بلوچستان بھی لے کے گئے تھے، اور پنجاب میں بھی اور KPK میں بھی. تو ہماری لسٹ ہے ان کے پاس جائیے. پرابلم صرف یہ ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہم آپ کی اسکروٹنی نہیں کرتے. جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہمیں اسٹے دے دیا تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. تو یہ ہم لسٹ ان کے پاس جا چکی ہے. اب بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہے جو نفسیاتی ورکر ہے جو پارٹی کے لیے قربانیاں دی ان کے بجائے افراد اس کے دیے جا رہے ہیں. تو جو نے قربانیاں دی ہے پارٹی کے لیے مشکل وقت پارٹی کا ساتھ دیا ہے تو کہا جائے گا نہیں. دیکھو وکیلوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا، ایون 1 2 3 4 جرنلسٹوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا. آپ بھی ہمارے ساتھ کلب میں ہوں گے اور سارے ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہم وہ نکالیں گے. سب کے ساتھ ہے اور ورکروں کو ہی ملیں گے. سر صدر صاحب بھی بڑے خاموش ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سر PTI کی جتنی بھی لیگل ٹیم ہے سر وہ الیکشن میں بزی ہونے جا رہے ہیں. تو کیا خان صاحب بڑے عرصے تک جیل کے اندر رہیں گے؟ پہلے کہا جاتا رہا کہ خان صاحب پرسوں باہر نکل رہے، ہفتے میں نکل رہے، 20 دنوں میں نکل. نہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ جلد نکل جائیں گے. لیکن ان کے جتنے کیسز انہوں نے رکھے ان کی کوشش یہی تھی کہ الیکشن سے پہلے نہ الیکشن کے پروسیس میں نہ ہو. دیکھیں یہ تو ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ تھا کہ میں ایز اے چیئرمین اگر ان کے پاس جا کر کے ان سے مشاورت کرتا ہوں تو میں نے مشاورت کا میرے رائٹ ہے. میں جب چلا گیا تو مجھ سے پن لیا گیا. جب سیکنڈ دن میں نے جانا تھا تو مجھے ایون پلین پیپر نہیں جانے دیا گیا. اور جب خان صاحب کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میرے پاس ایک ہی ٹیشو پیپر تھا جس پہ میں نے پوائنٹس لکھے تھے. پھر ہم نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن موو کر دی، ہائی کورٹ نے اجازت دے دی. تو ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے بہت اچھا موقع پرووائڈ کیا اور ہماری ڈسکشن ہو گئی تھی. لیکن میں مولانا جس طرح کی بیانات لے رہے ہیں اور جس طرح کی جبل کے بعد سوال کروں گا کہ وہاں کے حالات جس طرح بن رہے ہیں وہاں پہ الیکشن باقی ہو جائے گی. اس صورتحال میں آپ لوگوں کا کیا ہوگا اور رحمان تک جو ہے میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن اور باقی ادارے اور سب سے جو رپورٹیں منگوائی گئی تھیں پہلے بھی اور ابھی بھی کوئی سارے متفقہ طور پہ مولانا فضل الرحمان کے اس موقف کے ساتھ تائید نہیں کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا پوسٹ پون ہو. سیکنڈ یہ کہ آپ KPK میں الیکشن نہ کروا کے یہ پھر باقی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ KPK میں الیکشن ہوگا تو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا، تب جا کے آپ کا پارلیمان پورا ہوگا، تب جا کے صدر کا الیکشن ہوگا، تب جا کے آپ سینٹ کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر ایک آدھ سینسٹیو موسٹ سینسٹیو وہ ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشنز، اگر کسی ایک آدھ کنسٹیچوئنسی پہ الیکشن نہیں بھی ہوتے، جس طرح لاسٹ ٹائم 2 کنسٹیچوئنسی میں الیکشن نہیں ہوئے تھے، وہ ممکن ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے صوبے میں الیکشن نہ ہو. تو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے.
की स्टेटमेंट के ऊपर क्या आप एतबार कर रहे होते हैं या आपकी तरफ से एतबार होता है? देखिए मैंने अभी क्योंकि हमने अपने गुज़श्ता दिनों में फायरिंग भी बोला, 15 मार्च के ऊपर 2-3 बड़ी जमातें आपकी पीपल्स पार्टी भी गई है, वो तो वो कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए भी नहीं है, आपके साथ भी नहीं होती, अपने लिए जो कोई भी देता है पार्टी का, तो ये भी वादे कीजिएगा क्योंकि आपकी बड़ी देर जो है उसके कागजात नामजद की रिजेक्ट हो गई, सेकंड के साथ आपको कबूल होगा। देखिए जहाँ तक पहली सवाल है तो मैंने अभी वो स्टेटमेंट नहीं दी का किस तनाजुर में दिया और क्या कंटेंट से मरवत साहब की स्टेटमेंट का, लेकिन जहाँ तक आपका सेकंड वाले क्वेश्चंस का ताल्लुक है तो देखो हर सूरत हमने इलेक्शन पार्टिसिपेट करना है, जो भी वहाँ पार्टिसिपेट इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन में करेंगे। एक पॉइंट ज़रूर है, हम तो चाहते हैं अपने बल्ले के साथ जीते और हमारा टॉप कैडर का जीता है, लेकिन जो भी प्रोसेस होगा हम उससे गुजरेंगे लास्ट क्वेश्चन। पहले भी हो चुका है कि सीनियर नायब सदर मरवत साहब उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस पर मैं अदम एतमाद का इजहार करते हैं, तो क्या जैसे आपने कहा कि आप लोग अदम एतमाद का इजहार नहीं करते, तो क्या हम इसको ड्रिफ्ट कह सकते हैं? देखिए मैंने उनकी हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई के मुज़ाकरात की खबरें सामने आई थी या रातों की खबरें सामने आई थी, तो क्या आपकी जमात का किसी और सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं? देखिए जहाँ तक पहली बात का किया तो मैंने सुना नहीं है, नो कॉन्फिडेंस में हम ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक पीटीआई के दूसरी जमातों के साथ है तो अलायंस तो हम करने नहीं जा रहे हैं कि वो हम सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम ये करते रहते हैं, तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि सटल कोई चीज़ नहीं हुई है। हम पहले उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमें बल्ला मिलेगा और उससे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।